හිතවතුනි ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ 3 දින නිල සංචාරයේදී ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීමේ නිල උත්සවය මාලදිවයින් ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මුයිසුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දැන් මාලදිවයින් අගනුවර වන මාලේ ජනරජ චතුරාශ්‍රයේදී පැවැත්වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවේ පිළිබඳ තොරතුරු අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. 3 දින නිල සංචාරයක් සඳහා ජනාධිපතිතුමා දිවෙනින් පිටත්ව ගියේ අද උදෑසන. එහිදී ජනාධිපතිතුමාට ඉතාම ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබුණා. ජූලි 28 වෙනිදා සිට 30 වෙනිදා දක්වා සිදු කෙරෙන රාජ්‍ය සංචාරය අතරතුරදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු රට ඉහළ පෙළේ නියෝජිතයින් සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවට කිහිපයක්ම පැවැත්වීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා මාලදිවයින් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයක්ද මෙම සංචාරයේදී හුවමාරු කරගෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසනවා. මේ අතරපාරේදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මාලදිවයින්හි තෙදින නිල සංචාරයක නිරත වන්නේ 60 වසරකට ආසන්න ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර රාජ්‍ය සම්බන්ධතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් වීම විශේෂත්වයක්. ஜெஃப்ரி மாயா விசேட செய்தி ஜனாதிபதி அனுர்குமார் திசாநாயக்க மாலத்தீவுக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டு இன்றைய தினம் முற்பகல் 10 மணி அளவில் நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றிருந்தார். 10 மணி அளவிலே மாலைத்தீவின் தலைநகரான மாலையில் உள்ள குடியரசு சதுக்கத்தில் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை அடுத்து ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்கவை அந்நாட்டு ஜனாதிபதி கலாநிதி முகமது முய்சு வரவேற்றிருந்தார். இதனை அடுத்து மாலைத்தீவின் தேசிய பாதுகாப்பு படையின் மரியாதைக்கு மத்தியில் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனவே மாலைத்தீவுக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை ஆரம்பித்து ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க வெலானா சர்வதேச விமான நிலையத்தை இன்றைய தினம் சென்றடைந்திருந்தார். இலங்கை மற்றும் மாலைத்தீவுக்கு இடையில் முறையான ராஜதந்திர உறவுகள் நிறுவப்பட்ட இவ்வருடத்துடன் 60 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் நிலையில் ஜனாதிபதியின் மாலைத்தீவிற்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளதாக அறிய கிடைக்கிறது. வெளிவிவகார அமைச்சர் விஜித் ஹேராத் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகளும் ஜனாதிபதியுடன் இந்த விஜயத்தில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அஷினி ஓட்டி. Thank you, Jeffrey. Thank you, Maya. The official ceremony to welcome President Anuර Kumar Dissanayake in the Maldives for his state visit has commenced at the Republic Square in Male, the capital of the country, under the patronage of the Maldivian President Dr. Mohamed Muiso. Now, President Anur Kumar Dissanayake arrived at Velana International Airport in Maldives this morning, marking the start of his state visit to the Maldives. President Dissanayake was warmly received at the airport by Maldivian President Dr. Mohamed Muiso with a guard of honor from the Maldives National Defence Force. Now, the state visit scheduled from the 28th to the 30th of July will include bilateral discussions between President Dissanayake and President Muiso, as well as meetings with other senior Maldivian officials. Now, several memoranda of understanding are also expected to be signed during the visit, aimed at strengthening cooperation between Sri Lanka and the Maldives, which is now completing 60 years of excellence. And as part of the official program, President Dissanayake will also address a business forum organized by the Sri Lankan High Commission in the Maldives and engage with members of the Sri Lankan community residing in the Maldives. The President is also accompanied by a delegation, including Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism Vijit Herath, along with several other senior government officials. Let's now take a look at the official ceremony to welcome President Anur Kumar Dissanayake in the Maldives for his state visit of 3 days. හසිනි ඔබ මේ දකින දර්ශන ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ 3 දින නිල සංචාරයේදී ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීමේ නිල උත්සවය පැවැත්වෙමින් තිබෙන ආකාරය එය මාලදිවයින් ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මුයිසුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු යොදා තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. මාලදිවයින් අගනුවර වන මාලේ ජනරජ චතුරාශ්‍රයේදී මෙම චාම් උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ සංචාරය අතරතුරදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මාලදිවයින් ජනාධිපති ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු එරට ඉහළ පෙළේ නියෝජිතයින් සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත වනවා. ඒ වගේම දෙරට අතර අන්‍යෝන්‍ය සහභාගීතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයක් හුවමාරු කර ගැනීමටත් නියමිත බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා. මාලදිවයින්හි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සංවිධානය කරන ව්‍යාපාරික සංසද හමුව ඇමතීමට සහ මාලදිවයින්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව හමුවීමටත් ජනාධිපතිතුමා මෙම මාලදිවයින්
සංචාරයේදී සැලසුම් කර තිබෙනවා. මේ සංචාරය සඳහා විදේශ කටයුතු විදේශ රැකියා සහ සංචාරක අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා ඒ වගේම රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව තිබීමත් විශේෂත්වයක්. දැන් මාලදිවයින සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තිබෙන සම්බන්ධතා අතිශය සුවිශේෂී එකක් වෙනවා. ඉන්දියන් සාගරයේ දූපත් රාජ්‍යයන් දෙකක් තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින. ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිල සම්බන්ධතා මුල් වරට ආරම්භ තිබෙන්නේ 1965 වසර තරම් ඈත කාලයකදී. මාලදිවයින් රාජ්‍ය නිදහස ලැබුවෙත් 1965 අවුරුද්දේදී. දැන් එතකොට මේ අවුරුද්දේ ජූලි මාසයේ වෙන විට දෙරට අතර සම්බන්ධතාවටත් අවුරුදු 60ක කාලයක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් මෙම සංචාරය ශ්‍රී ලංකාවට සහ මාලදිවයිනට යන දෙරටටම ඉතාම විශේෂ සංචාරයක් ලෙසයි අපිට හඳුනා ගැනීමට සිද්ධ වෙන්නේ. නේද ජෙෆ්රි? ඔව් මායා දපෝරු වෙඩිවහර මචං විජිත හේරත් අද ශ්‍රී ලංකාවේ රයිස් මෙහල්මනි මාද වඩාගෙන් මේ ඇකිගා එම්ෆාන අමරහබා දෙන්නම අකුරිය තානේ අගොන් මේ ඉෂාර කුරිකොත ශ්‍රී ලංකාවේ බලාදරුගා හේගොම් කික්සෝදී ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக்கவை வரவேற்கும் முத்துகுபூர்வ வைபவம் மாலத்தீவின் தலைநகரான மாலையில் உள்ள குடியரசு சதுக்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருவதை உங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஜனாதிபதியின் மாலைத்தீவுக்கான இந்த விஜயத்தின் போது இரு நாட்டு தலைவர்களும் இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட உள்ளதாக நமக்கு அறிய கிடைக்கிறது. இரு தரப்பினரதும் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக சில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன. இலங்கை மற்றும் இப்போது ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக்க மற்றும் ஜனாதிபதி அந்நாட்டு ஜனாதிபதி முகமது முய்சு ஆகியோர் சந்தித்து அந்த சதுக்கத்துக்கு வருகை தருவதை நம்மால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. In the heart of the Indian Ocean, where the sky meets the sea, lies our island home, peaceful and free. Like pearls on the waves, our islands gleam, a land of beauty, a living dream. With warm hearts and joyful smiles, we welcome you across the miles. Today we stand with pride and grace to celebrate our nation, our cherished place. Let the rhythm of unity and waves flow as we welcome our guests with a heartfelt glow.
Government befuna hame keneste Mohammedani Sri Lanka ke rais Anwar Kumar Dissanayake rajya mihal kuramunge dawa furamana daturu fuluge tereng emelfana rasmi gotu marhaba dannamu ad rasmi gotu marhaba dannu medani jumhuri maidanuka ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ 3 දින නිල සංචාරයේදී ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීමේ නිල උත්සවය මාලදිවෙන් ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මොයිසුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ වන විට මාලදිවෙන් අගනුවර වඩ මාලේ ජනරාජ්‍ය චතුරාශ්‍රයේදී පැවැත්වෙමින් තිබෙන අවස්ථාව. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ දෙපාර්ශ්වයේ දූත පිරිස හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාවයි. මෙම සංචාරය අතරතුරදී ජනාධිපතිතුමා මාලදිවෙන් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු එරට ඉහළ පෙළේ නියෝජිතයින් සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වනු ඇති. ඒ වගේම දෙරට අතර අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයක් හුවමාරු කර ගැනීමටත් නියමිතයි. මාලදිවයින්හි ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ව්‍යාපාරික සංසද හමුව ඇමතීමටත් ඒ වගේම මාලදිවයින්හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව හමුවීමටත් ජනාධිපතිවරයා මේ සංචාරයේදී සැලසුම් කර තිබෙනවා. මේ සංචාරය සඳහා විදේශ කටයුතු විදේශ රැකියා සහ සංචාරක අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා වගේම රාජ්‍යයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටිනවා. ජෙෆ්රි ஜனாதிபதி அன்வர் குமார் திசாநாயக்கவை வரவேற்கும் உத்தியோகபூர்வ வைபவம் மாலை தீவின் தலைநகரான மாலையில் உள்ள குடியரசு சதுக்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதியின் மாலைத்தீவுக்கான இந்த விஜயத்தின் போது இரு நாட்டு தலைவர்களும் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட இருக்கிறதாக அறிய கிடைக்கிறது. ஜனாதிபதி அன்வர் குமார் திசாநாயக்கவை அந்நாட்டு ஜனாதிபதி கலாநிதி முகமது மொய்சு வரவேற்ற அந்த காட்சிகளை இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இரு நாட்டு தூதுவர்களை அறிமுகம் செய்து வைக்கும் நிகழ்வு தற்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. வெளிவகார அமைச்சர் விஜித் ஹேராத் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதியுடன் இந்த விஜயத்தில் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அஷினி. Yes, Jeffrey, we are currently witnessing the official ceremony to welcome President Anwar Kumar Dissanayake in the Maldives. Under the patronage of the Maldivian President Dr. Mohamed Moisu at the Republic Square in Malé, the country's capital. The introduction between the two delegations is currently taking place at the Republic Square in Malé. Now, President Anwar Kumar Dissanayake arrived at Velana International Airport in Maldives this morning, marking the start of his 3-day official state visit to the Maldives. President Dissanayake was warmly welcomed at the airport by the Maldivian President Dr. Mohamed Moisu with a guard of honor from the Maldives National Defence Forces as well. Now, the state visit, which is scheduled from the 28th of July to the 30th of July, will include bilateral discussions between President Dissanayake and President Moisu, as well as meetings with other senior Maldivian officials as well. Several memoranda of understanding are also expected to be signed during the visit, aimed at strengthening cooperation between Sri Lanka and the Maldives. As part of the official program, President Dissanayake will also address a business forum organized by the Sri Lankan High Commission in the Maldives and engage with members of the Sri Lankan community residing in the Maldives. Now, the President is accompanied by a delegation including Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism Vijita Herath, along with several senior government officials. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පිළිගැනීමේ නිල උත්සවය මාලදිවයිනේ ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මොයිසු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාලදිවයිනේ අගනුවර මාලේහි ජනරාජ්‍ය චතුරාශ්‍රයේදී පැවැත්වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවයි ඔබ මේ දකින්නේ. මාලදිවයින් රාජ්‍ය සංචාරය ආරම්භ කරමින් ජනාධිපතිතුමා අද පෙරවරුවේ වෙලානා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ළඟා වුණේ. එහිදී මාලදිවයිනේ ජාතික ආරක්ෂක බලකායේ උත්තමාචාර මැදෙහි රට ජනාධිපති ආචාර්ය මොහොමඩ් මොයිසු ජනාධිපතිවරයා මහත් හරසරින් පිළිගත්තා. අපි දැන් හසිරි ටික වෙලාවකට පෙර දුටුවා එරට කුඩා දරු දැරියන් කොයි ආකාරයෙන්ද ජනාධිපතිතුමාව තමන්ගේ සංස්කෘතිකාංග මැදෙහි පිළිගත්තේ කියලා එවැනිම පිළිගැනීමක් මාලදිවයිනේ වෙලානා ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ විශේෂ අමුත්තන් පැමිණීමේ පර්යන්තයේදී කුඩා දැරියන් පිරිසක් ඉදිරිපත් කළා. අලංකාර සංස්කෘතික නර්තනයක් ජනාධිපතිතුමා ඒ දැරියන් සමගත් කෙටි කතා බහක අද උදෑසන නිරත වුණා. කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිතුමා සමග මේ රාජ්‍ය සංචාරය සඳහා විදේශ කටයුතු විදේශ රැකියා සහ සංචාරක අමාත්‍යතුමා ඒ වගේම රාජ්‍යයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටින අවස්ථාව.
සංචාරය අතරතුරදී දෙරටේ නායකයින් ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල නිරත වනු ඇති. ඒ වගේම අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුම් කිහිපයකටත් අත්සන් තබනු ඇති. දැන් ශ්‍රී ලංකා මාලදිවයින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිළිබඳව අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. එම සබඳතා ආරම්භ කළ 60 වසරක් සපිරෙන අවස්ථාවේදී මේ සංචාරයේ සිදුවීම ඒ විශේෂත්වයක්. ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී මාලදිවයින් ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ව්‍යාපාරික සංසද හමුවත් අමතනවා. ඒ වගේම ලබන 30 වෙනිදා දක්වා එරට රැඳී සිටින බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අප වෙත ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපතිතුමා මේ සංචාරයේ නිරත වන්නේ ජෙෆ්රි මාලදිවයින් ජනාධිපති මොහොමඩ් මොයිසු මහතාගේ ආරාධනයකට අනුව. இலங்கை ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக் இன்றைய தினம் காலை வேளையிலே மாலைதீவை நோக்கி சென்றிருந்தார். அதனை அடுத்து ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக்கவை வரவேற்கும் உத்தியோகபூர்வ வைபவம் மாலைதீவினுடைய தலைநகரான மாலையில் உள்ள குடியரசு சதுக்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஜனாதிபதியின் மாலைத்தீவுக்கான இந்த விஜயத்தின் போது ஜனாதிபதி அந்நாட்டு ஜனாதிபதி கலாநிதி முகமது மொய்சு அதேபோன்று ஜனாதிபதி அன்ருகுமார் திசாநாயக் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகள் இடம்பெற இருக்கிறது. இரு தரப்பினரதும் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக சில புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட இருப்பதாக நமக்கு அறிய கிடைக்கிறது. அதேபோன்று இலங்கை மற்றும் மாலைத்தீவுகளுக்கு இடையில் முறையான ராஜதந்திர உறவுகள் நிறுவப்பட்டு இந்த வருடத்துடன் 60 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் நிலையில் ஜனாதிபதியின் மாலைத்தீவிற்கான உத்தியோக விஜயம் அமைந்திருக்கின்றமை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த விஜயத்தின் போது ஜனாதிபதியோடு வெளிவிவகார அமைச்சர் விஜித ஹேராத் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகள் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனாதிபதி எதிர்வரும் 30ஆம் திகதி வரை மாலைத்தீவில் தங்கியிருக்க உள்ளதாக அறிய கிடைக்கிறது. Yes, Amaya and Jeffrey. Now, the bilateral relationship between the Maldives and Sri Lanka begins as early as in 1965. And for 2025, right as Amaya correctly said earlier, for 2025, the two countries complete 60 years of bilateral relations with each other. Now, President Anrukumar Dissanayake arrived at the Lanka International Airport this morning, marking the start of his state visit to the Maldives. Now, upon his arrival, he was warmly welcomed by the Maldivian President Dr. Mohamed Moiso with a guard of honor from the Maldives National Defence Force. And as part of the airport welcome ceremony, a group of young girls performed a vibrant cultural dance, following which President Dissanayake interacted briefly with the performance. And a short while ago, we also witnessed the cultural performance of another set of young girls at the official welcome ceremony as well. Now, this visit includes bilateral talks to enhance cooperation and signing of several MOUs to strengthen ties in key areas between the two countries. Now, during his stay in the Maldives, the President is also scheduled to address a business forum and meet with members of the Sri Lankan expatriate community. As well, President Dissanayake is accompanied by Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism, Vijita Herath, along with a delegation of senior government officials as well. And President Anrukumar Dissanayake arrived in the Maldives at the invitation of the President of the Maldives, Dr. Mohamed Moiso. Amaya. හොඳයි අපි සූදානම් ජූලි මාසය වන විට මාලදිවයින සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සම්පූර්ණ වන වසර 60ක සබඳතාවේ මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවේ තවත් තොරතුරු ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න www.newsfirst.lk ඒ සමගම අපගේ ඉදිරි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ තුළින් අපේ සූදානම් ජනාධිපතිතුමාගේ මාලදිවයින් සංචාරය පිළිබඳ ඉදිරි තොරතුරු ඔබ වෙත වාර්තා කරමින් යෙදෙනවා. රේඩියෝවට වීඩියෝ ගුවන් විදුලි ප්‍රවෘත්ති කලාව නව මානයකට ප්‍රමුඛ පුවත් සිරස FM ඔස්සේ ආනවා වගේම Newsfirst.lk ඔස්සේ දැන් බලන්නත් පුළුවන්. සෑම දිනකම උදෑසන 7ට, දහවල් 12:30ට සහ සවස 6:30ට. Newsfirst Visual Radio.